تريو لهم تعير وقعته أبزي أدوديات وقرقار تريو لهم شرارينا زبها البوتا سراويتنا نمجفلاق زقورو ورار بحيال مختنا سراويتنا زتمكتلون بزي تصبي منقدي بخبيد سعراتن بخبيد كسارانون كتانا قد زخال اللخنات كم زلور إناينا تريو لهم تعير وقعته أبزي أدوديات وقرقار تريو لهم أبز خباب المنبر جزاوتي إزله كبرات خطاتلتنا خبابي وانت ابناي سيفيل منبريات وغرغار تري ولهم يخم اغاطامن بتعم حزن ايو ابناي سيفيل منبر جزا ادريانا اغاطامي انا هبون سلازرا شغوري اسلنا هبتتينم حسري ولهم ابز جزا ابز غرغار تري ولهم تجزاوت كل عن ايو تري ولهم سوروارات ني تجزاوت تسفر بملو تري ولهم اب سيفيل جزا يا دربيا اب سيفيل منبري منبري دربيا تخطاتلتنا تري والله زي أبزي أدرب زلا زنا لهم عن جنوسايدر سرعة بتصقنا أوزي دربي الله أنا هبت لذا شجرنا أيوه خبرات ملكتنا متقعت عير كقط من نانتلو تقرأي أبي تأيو خجبرمو هلونا تقرأي زرقاقز أما قابل برسقنا أيو توايلي أبز عامة زي كابب سناي حاجايو ونجميرو أب تقرأي أب استفلالي وانات نايدرون متقعتات ونا تفصم زمصلو خناتات كم زنوار ريناينا قدم كبل بدبوب كبابي ابنتچو خبابي ابشرر خبابي نايدرون متقعتات تفصيمو ايو غداتون بولك توصحلو خناتات كم زلون فلطينا قصيل هزب زقربا خناتات كعا ابزوا معرب كبابي شرارينا زبحال بوتا سراويتنا نمچفلاق زغبرو ورار بحيال مختنا سراويتنا زتمكتلون بزي تصبي منقدي بخبيد سعراتن بخبيد كسارانون كتانا قد زخال اللخنات كم زلو ريناينا يخون نمبر تخينات كاون لعل خصل زي كال اللخنات كم زلو نملخات يكالي مالتي كابزي حليفو كن اب زوبا دبوب كبابي كنرأ خلناون ناي سراويت متخابات كينات نمولع سفيح مدلواتنا تجبر خمس نبرة كلاتنا نجنزون النردون باستفلالي ناي مع خنات ميديا والناس معنا يزم مسعنا خمس خنا زفلت قد أيو مالتي يخون نمبر بعلة 4 نحاسة 10 شمنته أب زوادوب ورد راي اللامطة مروا أبز بحال بيت مهرتن ناي مستماي زتتخللو بوتان سلسته غزي ناي درون متقعتي كفصم زخال اللخنات كم زلو افت زحلفه نمرأي كاليو بز متقعتو زي توانا تخرت استغبره وتادراوي معخلال زي كونس سيفيلات كم زخونو بيت تمرت سيفيلات زمحرلو ايو ناي ماي بوتاون بولك حزبنا ماي يتقملو ماي يقدحل بوتا خم زخونه يفلط ايو يخون نبرزينا تفلطه اي متقعتنا يدرون كفصم كيل مالت سلاذ سرعه زي بزخونه يخون معكان زخونه يخون تግራዋይ ዝበሃል ኣብዚ ምድር እዚ ከይነብር ክጠፍ ክኽል ከም ዘሎ ሓሲቡን ይኸይድ ከም ዘሎ ንምርዳእ ዝከኣለሉ ኩነታት ኢና ክርእ ንኽእል ማለት እዩ በዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ክመውት ከሎ 4 ዝኾኑ ሲቪልያን እውን ዝቆሰሉሉ ኩነታት ከም ዘሎ ምርዳእ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ተመሳሳሊ ወረዳ ኣብ ቦታ ማርያም كوبي طررسان زبحالون ناي درون متقعت سيخون ناي كبيد برت دبداباتون زتخايدلو خناتات كم زلو مردا يكاليو بز درجه زي ناي انسسا يخون ناي سب هيوتون متفع زغاطملو خناتات لو ناي اكال مغداتون زغاطملو خناتات كم زلو بغلص مرأي يكالي مالتي كابزي حليفو تمالي علت 12 اب زوبا دبوب مبرق طابيا قدامي ويانا زبحال قشت دانديرا نغو ابزناورا منقسقاس اب رفاد كبابي درون متقعت زفصمت لخناتات كم زلو مردا كيلنا لنا كابزي حاليفو دحر ساعات 10 فرقان كبابي ابزناورا وانون انتينوف مسناي حزب مملالسيت اوروبلان تخلكيلا مسيا سلسته زخون نتاوي زدربيت اللخنات كم زلو ون مرداي كاليو تخلت نتاوي كفرنجر كالو تحاد زي تفنجر اللخنات كم زلو من معزابي كاليو يخون نمبر اغاطام خوينو افت بوتا نسو زغاطم ناي هيوت يخون ناي اكل مغدات خمزه يلها مرغغاص تخايلو له مالتي سلاز دمير كاخرا خلو خاوزي كن غنزبون نخيل غداي جنوسايدر سرعه بلصقنا ابلي عل تግራይ قلع زخنا خوينات جميرو خمزلو كابزي جمرو نوح غيرو خمزلو قس بقس كوينات ابل علنا نا ولع متقعتات ونافصم يخيد كمزلو
እትስተረፈ ጉዳይ ሰፊሕ ዝኾነ ዓብይ ኩናት ክኸውን ምኽኣል ተዘይኮይኑ እቲ ኩናት ኣብ ልዕለና ወሊዑ ዝኸደሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብግልጽ ምርኣይ ይከኣል ማለት እዩ። ይኹን እምበር ብወገን ትግራይ ኩሉ ነገር ብጥንቃቐን ብትዕግስትን ብመስተውዓላይነትን እውን ክትሓዝ ክኽእል ስለ ዘለዎ ኩሉ ነገር ብጥንቃቐን ምኻድ ዝፍተነሉ ኩነታት ኣሎ። ከይዱ በዙ ዝቕጽለሉ ኩነታት ከም ዘየለ ግን ምርግጋጽ ዝከኣል ዝኸውን ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ሕዚ እውን እንታይ እቲ መድሕን ክኸውን ዝኽእል ኢልና እንድሕር ዳኣ ወሲድና ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ህዝብስ እናሃለወ ስልዓተይ ይኹን ዙፋነይ ይኹን ሃለዋተይ ይኹን ክረጋገጽ ኣይኽእልን ውዒሉ ሓዲሩ ወንጀል እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝፈጸመ ተሓታታይ ምዃኑ እውን ስለ ዝፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ከየጥፍአ ክረጋጋዕ እውን ኣይኽእልን ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን ኢሉ እውን ስለ ዝሓስብ ሕዚ እውን ብሰፊሑ ንህዝቢ ትግራይ ንምጽናስ ዝገብሮ ዘሎ መንቀሳቐስ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ምግንዛብ ይከኣል እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ግን ከም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕለና ዝፍጸም ዘሎ ጉዳይ ከም ሰብ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ናይ ምንባር መሰል ዝተኸልከልናሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብግልጽ ምርኣይ ይከኣል ማለት እዩ። ብወገንና ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ካብ ስልጣን ክነውርድ ወይም ድማ ሓደ ነገር ክንገብር ኣይኮነን። ናይ ምህላው ጉዳይ ናይ ምንባር ጉዳይ ስለ ዝኾነ ትዋና ቀንዲ ዋኒና ንኽነብር ክንብል ክንከላኸል እውን ግድን ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ እናተኸላኸልና ዝመሓየሽ ጉዳይ እንድሕር ዘይኮይኑ ሕዚ እውን መማረፂና እናተኸላኸልና እዚ ስርዓት እዚ ካብ ሃለዋት ኣወጊድና ውሕስና ነረጋግጸሉ ቀጻልነትና እውን ነረጋግጸሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ጉዳይ ቁልፊ ጉዳይ ጌርና ኢና ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ክሳብ ዝሃለወ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ስርዓት ብልጽግና ክውገድ ተዘይክኢሉ ኩሉ ግዜ ህዝቢ እውን ኣብ ሓደጋ ኣለና። ስለዚ ስርዓት እዚ ንኽውገድ ኩላትና ዘዝኽኣልናዮ ነናይ ባዕልና ስራሕ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዝብል ግን ክስመረሉ ዘለዎ ጉዳይ ከም ዝኾነ ክነቐምጥ እንደሊ ማለት እዩ። እዚ ንምግባር ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ትግራዋይ ናብ ሰራዊቱ ክጽምበር ዝኽእል እውን ክጽምበር ብፋይናንስ ክሕግዝ ዝኽእል ብሎጂስቲክስ ክሕግዝ ዝኽእል ብኻሊእ መንገዲ ክሕግዝ ዝኽእል እውን ኩሉ ክሕግዝ ኩላትና ኢድኒ ተተሓሒዝና እዚ ስርዓት እዚ ሓደ ነገር ጌርና ህልውናና እውን ኣረጋጊጽና ቀጻሊ ህይወትናን ዕድልናን እውን እንውስነሉ ኩነታት ክነረጋግጽ ክንክእል ኣለና ዝብል እቲ ክነሕልፎ ንኽእል መልእኽቲ ማለት እዩ። መጥቃዕቲ ኣየር ከጋጥመና እንተሎ ትግራይ ኣብይ እንታይ እዩ ክገብር እሞ ህልውና ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ብልጽግና እዩ ተባሂሉ እዩ። ሓቀይ ብወገን ትግራይ ኩሉ ህዝቢ ክተላዓሉ ደሊኹም ዲኹም ጽባሕ ንጎ ተዳሊኹም ዲኹም ነርኩም ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ክትዛረቡ ተለኹም ተዳሊኹም ዲኹም ነርኩም ወይስ በቃ ጸገም የውልን ኤኒታይም ብግዜ ክንዳሎ ኢና እግረ መንገዲ ክንዳሎ ኢና ኢልኩም ጌርኩምዎ ባዕልኩም ትፈልጥዎ። ህልውና ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ብልጽግና እዩ ማለት ክንቀብረካ ኢና ኣዲስ ኣበባ መፂና ክንቀብረካ ኢና ኢልኩምዎ ብልጽግና ተባሂሉ እዩ። ብልጽግና ብድሕሪ እንታይ ገይሩ ብተለልዩ ብሸረና ይኸፍት ተደልዩ ድሮን ለማጣ መጽኡ ትኩስ ተደልዩ ዝኾነ ቦታ ይኸይድ መቐለ ድሮ ሚግን አንቶኖቭን ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ጎንን ጎኒ ይመጻ ኣብ ዝኾነ ዓለም ብድሮን እናተወቃዕኻ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ሰላም ኣውሮፕላን ኣይመጽን ኖ ፍላይ ዞን ዝበሃል ዝኾነ ውግእ ስለ ዝኸውን ኖ ፍላይ ዞን ዝበሃል ዓብይ ሓላፊ ናይ ትግራይ ናይ ክልል ሓላፊ ዝኣክል ክሳብ ሕዚ ፈለጥኩሞ ድኹም ዘይፈለጥኩሞ ኣይፈልጥን ግን ክዛረወ ናይ ክልል ሓላፊ ናይ ክልል ሓበሬታ ክፍሊ ማለት ናይ ሓበሬታ ክልል ሓላፊ ፖሊስ የሃይሽ ሓጎስ ዝበሃል ምስ መን ይራኸብ ትፈልጡ ዶ? ምስ ንመን ይራኸብ ትፈልጡ ዶ? ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም። ምስ ጌታቸው ረዳ ምስ ጻድቃን ቀጥታ ምስ ናይ ስምረት ኣባላት ምስ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ናይ እዚኦም መሳርሒ እዩ ኣረጋጊጸ እየ። ናይ ፖላዊስ ትግራይ ልዕሊ 30% ዝኾኑ ማለት እዩ 30% ዝኣኽሉ ናይ ፖላዊስ ትግራይ በየወረዱ በየዘውኡ ዘለዎ ማሓውሩ ናይ የሃይሽ ሓጎስ እዩ።
ናይ ክልል ዝኣክል ማለት እዩ ቀሊል ስልጣን ኣይኮነን እዚ ሓበሬታ ክፍሊ ፖሊስ ናይ ክልል ሓላፊ ዞም ትማል ዞም ለጡ ፖላዊስ እውን ናቱ እዮም ነይሮም ናቱ እዮም ንደሳለኝ ንሰሎምን ንኻሱ ካልኦት እውን ኣለዉ ዘይፈለጥኩም ኣናእሽቲ ፖሊሳት እውን ከይዶም ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ጉድ መፅያትና ኢሎም ረመፅ ስለ ዝኾነቶም ትግራይ ማለት ምሳኹም ዓብይ ሓላፊ ግን ናትኩም ናመሰለ ምሸት ብዋትስኣፕ ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ሙሉእ መረጃ ንጌታቸው ንጻድቃን ናሃበ ዝሓድር ይሓይሽ ሓጎስ እዩ ናይ ክልል ሓላፊ ፖሊስ የዝለኩም ዘለኹ ኣነ 100% ኮይነ ዝነግረኩም ዘለኹ ትግራይ ክትዕርት ኮይና ክትዕር ስለ ዘለዋ ኣብ ላዕሊ ባንዳ ቅሚጥካ ክትዕረ ይትኽእል ክነግረካ ማለት ናይ ትግራይ ሙሉእ መረጃ ናይ ትግራይ ሙሉእ ኩሉ ሓበሬታ ናይ ስለያ መሓውር ብሙሉእ ናይ ፖሊስ ስልጣን ዘለዎ ንሱ እዩ ሰውስዩ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ይብፅሕ ኣዲስ ኣበባ ይብፅሕ ናሰለየ ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሰቂለ ይኹንኩን ዝዛረብ ኣነ ኣይፈልጠን ሽሙ እኳ ፅቢቐ ኣይፀዋዕኹዎን ክገርመኩም ንማንም እውን ኣነ እንትን ኣይብልን ብጣዕሚ ሒዝንን ባይዘወይ ማለት ኣብ ታሕቲ ጥራሕ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ኣብ ዞማ ኣዘዚ ኣብ ወረዳ ኣብ ዞባ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ከምዚ ዝተጫማለቐ ትግራይ ይመስለንን ክሳብ ላዕሊ ዝኣኽሉ ክሳብ ዓበይቲ እሞ ከዓ እርምጃ ዘይትወስዱ ኣታ ክንደይ ተሓንቆኹም ከበጃኹም ባታ ታሪክኩም ኪዱ በተክስያንኩም ወይ እርም ስራሕ ስርሑ ወይ ደሞ ነቲ በሊሕ መንእሰይኒኡ ተጋዳላይ ንዑ ምስራሕ ያውየምን ንዑ ምስራሕ ያውየምን ውቃዓት ተጋድልትናኒኡ ንዑ ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ክንደይ ጀጋኑ ዋጋ ዝኸፈሉ ብስድሮኦምን ብደቆምን ብግዝዖምን ክንደይ ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ኮን ኮፍ ኢሎም ኣብ ታሕቲ ዓዊጥኩሞም ኣለኹም እዚኦም ዓዊጥኩምስ እልፍ ከብዳን ወዲ ከብዳን ናምፃኸም ኣብ ላዕሊ ከፍ ክተብልዎም እርግጠኛ እየ ከምዚ ተባሃልኩም እውን ከምልጥ እዩ መስረጃ ገለገለ ክትብሉ ኢኹም ከዓ ሙዚየም ሓቢሮም ዘለዉ ሙዚ ፅምዶ ኢሎም ሓቢሮም ምስቱ ኣምሓራይ እንተሪእየ ማለት ትግራዋይ እንተሪእየ ክቐትለለኒ ኢሉ ዝቐትል ዝነበረ ተረሸነ ምስቶም ኣንእሽቶ ቆልዓ ረኺቦም ቀጥቂጦም ምስቶም ትግራዋይ ሓሪድናሲ ብዳቦዶ ብንጀራ ብሚጥሚጣ ዶ ባዋዘ ዝብሉ ዝነበሩ ኮይ ሓቢሩኒ ትግራዋይሲ ክበልዕ ኣሎ ምስቶም ትግራዋይ ኣምፂኡ ብሂወቱ ዘቃፀሉ ብሂወቱ ሓዊ ሓሰር ገይሮም ተጋሩ ዘቃፀሉ ምስኦም እዮም ሓቢሮም ስለዚ ንዚኦም ዝሓበሮም የለን ንስኦም ሓቢርካ ነፅለውት የለ ዛዕባ ባዕሎም ስለዘይሓስቡ እዮም ካሊእ ኤርትራ ፀምድ ከለኻ ፌደራል ሓደ ኢንተረስት ኣለዎ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ኢንተረስት ኣለዎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኢንተረስቱ ምንም ክከላኸል ከምዘይኽእል ሻዕብያ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ዋርድያ ከቕምጥ ኣሎ ዋርድያ እንተኮይኑ ናይቶም ዘይሓስቡ ጀነራላት መንፈስ ኣስተኺልካ ዋርድያ ትገብሮም ኣለካ ዋርድያ ዝኾኑ ድማ እቶም ናይ ትግራይ እዮም እቲ ናይ ትግራይ ሻዕብያ ብዙሕ መንእሰይ ይብሉን ስለዚ ብዙሕ መንእሰይ ዘሎ ኣብ ትግራይ
ثلاث نايت تقرأ من سي تفسير الحق مسيخان أو زي مسيخان تتقمل ثلاث برحق تتقمل نارحق تاي ورنا على أبو شعبية برحق فانو تقبر تقرأ وين تقبر نتخلى خلقها نادفت مسيح ألم بس أنت مسيحك على الرأي الذي تهنا تنقلوا نتخلى خلى يمس نارحق أتلت تخون بقى كلا تغري نبدر يمس فدرالي ينسلو دحر نمطت وداتكم كلا قد تتقبر يسمع يبال زيادة نشعبي هنگا فلازم من فانو يتفاوى يتقط تقراي ما بتقول زي يتقط امريتو فلازم زيادة حتى نشعبي تنقل زيادة يفلطوا بعلم يوصم يفلطوا شعبي عن فالطينكم شعبي تنقل تقم يلالك كيد يلالك حدا عن حيلي مسرائيلك سلام يزولك مش بزحاتون حبيرو ترى فلذيهم بزحات نقرات فلذلو شعبية ذي أتعلموا TPLF እና ሻዕቢያ ተባብረው እየሰሩ ነው ብትለኝ ኤቪደንስ የለኝም። አንድ ነገር ግን እያደረጉ ነው። TPLFዎች ከሻዕቢያ ሊደርስ የሚችለውን ጥቃት ግን አቮይድ አድርገዋል ከሻዕቢያ ጋር በመስማማት። ይሄ ማለት በትግራይ በሰሜን በኩል ሊመጣ የሚችለውን ከሻዕቢያ ሊሰነዘር የሚችለውን የትኛውም ጥቃት ግን ማስቀረት ችሏል። ተላልፈው የሚሰጡ ልጆች እንዳሉ ታውቃለህ? ለምሳሌ ከትግራይ በጦርነቱ ወቅት ለሻዕቢያ ተላልፈው እየተሰጡ ያሉ ልጆች እንዳሉ ታውቃለህ? ተላልፈው እየተሰጡ ሳይሆን በሻዕቢያ አድርገው ወደ ሱዳን የሄዱ የሰራዊት አባል እንዳሉ ሰምቻለሁ። በኤርትራ በኩል አድርገው ወደ ሱዳን የሄዱ ሰዎች እንዳሉ አይቻለሁ። ምንድነው ሱዳን የሚሰሩት? የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደሚሰራ ሱዳን ላይ ቤንሻንጉል ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደሚሰራ ሱዳን ላይ እየሰሩ ነው። ምክንያቱም ናይ አብይ አሕመድ ሰራዊት ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ናብ ትግራይ ገፁ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባብታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ትንኮሳታት ኣብ ዝገበረሎም ከባብታት እንተሪኢና ስቂሉ ማለት ዕድል እንተረኺቡ ክማረኽ ዘይደሊ ሰራዊት የብሉን። ዕድል እንተረኺቡ ሕዚ እንታይ እዩ ገይሩ ዘሎ ብቅድሚት ተኣመንቲ ገይሩ ይሕልዎም ኩናት ክመፅእ ከሎ ግን ኩናት ስለዝኾነ ኣብቲ ፅዕፅዕ ኩናት እዋን እተው ኢሉ ይእትዎ። ለዚ ፅዕፅዕ ኩናት እንተኮይኑ ናይ ጥይት መዝሓሊ ዓረር ይገብሮም ኣሎ። እንድሕር ደሓን ዝኾነ ሰላም ኣሎ እንተተባሂሉ ግን እቲ እሙን ዝበሃል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሽርሒ ተሸኪሙ ዝኸይድ ዘሎ ቅድሚት ገይሩ ኬላ ገይሩ ይሕልዎም። ንምንታይ ሰብስኡ ኢሉ ይጠፍእ ስለ ዘሎ እቲ ጉራ ሕዚ ትርእይዎን ዘለኹም ተን ጉራ ክልተ እየን ኮይነን ዘለዋ። እቲ ሓንቲ ኣፅዋር የምፅእ እሞ ይዕጥቆም ኬላ ብቅድሚት ገይሩ ኣብዚ ስእሊ ይስእሎም። እዚኣ ናይ ፎቶን ናይ ቪድዮን ፕሮፓጋንዳ እያ። እታ ካልአይቲ ሎሚ ዘመን ተቐይሩ እዩ፣ ውግእ ዘመናዊ ውግእ እዩ ዝግበር። ኩናት እንተኮይኑ እውን ዘመናዊ ኩናት እዩ ዝግበር። ዘመን ተቐይሩ ስለ ዝኾነ ድፋዕ ሒዝካ ድፋዕ እንዳሰበርካ ፈቆዶ ድርን ገደልን እንዳጎየኻ የለን ሎሚ ይብል እሞ ንሱ ዘመናዊ ኣፅዋር ተዓጠቐ። እቲ ዘመናዊ ኣፅዋር ተጋሩ ከይሕዝዎ፣ ኣምሓሩ ከይሕዝዎ፣ ኤርትራውያን ከይሕዝዎ፣ ኦሮሞ ከይሕዞ እንዳተባሃለ ዝተኣገደ ምዃኑ ምሲሉ እዩ ዘቕርብ። ድሮናት እዩ ዘምፅእ ድሮናት ዘይብሉ የለን ሎሚ። ሚሳይላት እዩ ዘርኢ ሚሳይላት ዘይብሉ የለን ሎሚ። ሕዚ እዘን ክልተ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ግን በሚድያታቶም ክኸደውን ከለዉ ሓደ ንሕና በቃ ባህላዊ ዝኾነ መሳርሒ ሒዝና ፈቆዶ ድሩን ሽንጥሮን እናጎየና ንኸይድ ንሕና ጥራሕ ምዃንና እዩ ዘርኢ። ኣበይ ዳ እዮም ዝተሓዙ ዘለው እዞም ኩሉ ምሩኻት ብረት ስለ ዘለዎ እምበር ኣብ ዩቱብን ኣብ ቴሌቭዥንን ሓቢሩ ስለ ንኸድ ዘለና ብረት ዘለዎ ዩቱብ ስለ ዘይቕበሎ እቲ ናይ ዩቱብ ሕጊ ስለ ዘይፈቅድ እንተዘይኮይኑ ከርእየኩም ነይረ። እዚ